अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो बेचैनी से इंतजार कर पा रहे थे कि जुलाई के महीने में 13,500 रुपए की किस्त कब मिलेगी, कहां से मिलेगी और सबसे बड़ी बात किन लोगों को मिल पाएगी और किन लोगों के कार्ड जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। तो खबरदार, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो बाद में यही आप सवाल करते फिरेंगे जो इस वीडियो में पहले ही आपको समझाया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम लो क्योंकि आज की वीडियो में बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी हैं और कुछ दुख भी हैं और सब कुछ खुलकर आपको बताया जाएगा ताकि आपको बाद में किसी के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अब जुलाई के पैसे यानी कि 13,500 रुपए अब तमाम दुकानों पर आप लोगों के लिए दस्तयाब हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब सिस्टम जो पहले खराब था अब वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। काफी जगहों पर नई डिवाइसेस काम नहीं कर रही थी और लोग मायूस होकर वापस लौट रहे थे, लेकिन अब वही लोग जो है वो अपने पैसे बाइज्जत तरीके से वसूल भी कर पा रहे हैं। अगर आपका कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ तो सीधा आपने जाना है शॉप पर और अपनी पेमेंट जो है वो हासिल कर लेनी है। और हाँ, अगर कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो फिर भी आपने फिक्र नहीं करनी, तुम्हारे लिए भी इस वीडियो में खुशखबरी जो है वो मौजूद है। बस जरा ध्यान से आपने सुन लेना है और सब्र रखना है और सुन लो मुकम्मल बात। अब बातें हैं उन लोगों की जानिब जिनके कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और वो परेशान हो रहे हैं। भाई अब क्या बनेगा, तो देखें व्यूअर्स, मेरी बात गौर से सुन लीजिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने हाल ही में कुछ तब्दीलियां की हैं क्योंकि नए अहल खवातीन की तादाद बढ़ गई है और पुराने फायदा उठाने वालों में से कुछ को निकालना भी पड़ रहा है। तो जिन खवातीन ने 23 जून से पहले अपना सर्वे जो है वो करवा लिया था या जिनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया था, उनको प्रोग्राम से वक्ती तौर पर निकाल दिया गया है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए बाहर हो गई हो, बल्कि अगर आप दोबारा से सर्वे करवा लेते हो और आपका स्कोर जो है वो मुनासिब हाथ में आ जाता है यानी कि 32 से पहले आ जाता है तो दोबारा से आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने वही पुरानी जिद जो है वो अपनाई कि नहीं करवाना सर्वे, तो फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है आपको अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। हाँ, मौजूदा किस्त यानी कि जुलाई की किस्त आपको जरूर मिल पाएगी। अगर आपने अब तक नहीं ली तो फौरन आपने चले जाना है, अपनी रकम जो है वो वसूल कर लेनी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब बात करते हैं उन खवातीन की जिन्होंने 30 जून से पहले सर्वे जो है वो करवा लिया था। उनके लिए बड़ी जबरदस्त खबर है, ना सिर्फ वो अहल हो गए हैं बल्कि उनकी पिछली किस्त भी बहाल हो चुकी हैं और आगे की किस्तें भी उन्हें बाकायदगी के साथ इसी तरह मिलती रहेंगी। देखिए व्यूअर्स, फायदा किसे हुआ? जिसने वक्त पर बात मानी और उस पर अमल किया उसका भला हुआ। जिसने टाल मटोल की, नजरअंदाज किया, अब वो सर पकड़कर बैठे हैं और अफसोस कर पा रहे हैं कि काश मैं वक्त पर अपना सर्वे जो है वो करवा लेता। तो व्यूअर्स, अब बातें हैं सरकारी मुलाजमीन की जानिब जिनके लिए खबर है थोड़ी सी बुरी और थोड़ी सी हैरान कुन, क्योंकि अब हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जो लोग सरकारी मुलाजिम भी थे या पेंशन ले पा रहे थे और साथ में बेनजीर कफल प्रोग्राम से भी फायदा उठा पा रहे थे, अब उनसे पैसे जो हैं वो वापस भी लिए जाएंगे, उनकी पेंशन से कटौती भी की जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और अब अमल दरामद भी हो पा रहा है। इसलिए अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और गलती से पैसे ले बैठे हैं तो आपने तैयार हो जाना है, पैसे वापस देने होंगे। अब बातें हैं सिस्टम की खराबी पर। पिछले चंद दिनों में बहुत से लोग जो हैं वो शिकायत कर पा रहे थे कि जी पैसे तो आ गए हैं, लेकिन जब दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि सिस्टम खराब है या डिवाइस काम नहीं कर पा रही। कुछ लोग तो समझ लेते थे, खुद से समझते थे कि रिटेलर जानबूझकर जो है वो ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन भाइयों ये मुकम्मल सच नहीं है क्योंकि हकीकत ये है कि सिस्टम वाकई ही खराब हो चुका था। डिवाइस कनेक्शन से कट ऑफ हो गई थी और सेंट्रल सिस्टम के साथ राब्ता भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से सिस्टम बहाल हो चुका है और तमाम दुकानों पर
پیمنٹس کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ نے اپنی قسط ابھی تک نہیں لی تو آپ کا انتظار ختم ہو چکا ہے اور اپنے پیسے جو ہے وہ جا کر وصول کریں۔ ایک اور بڑی اہم مسئلہ جو ہے وہ آؤٹ آف لوکیشن ڈیوائسز کا، کچھ ریٹیلرز نے اپنی ڈیوائسز کو ایسی جگہ پر چلانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، یعنی کہ استعمال کیا ہے جو اصل لوکیشن سے باہر تھی، یعنی ایسے دیہاتی علاقے یا جہاں پر خواتین کی بھیڑ ہوتی تھی یا کوئی عزیز و قارب کا گھر ہوتا تھا، تو اب ایسے ریٹیلرز پر قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے، FIR بھی درج ہو چکی ہے اور کچھ کو تو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کا ریٹیلر کسی ایسی حرکت میں ملوث پایا گیا تو اس سے بچیں اور اصل دکان سے ہی آپ نے جا کر اپنی رقم جو ہے وہ لینی ہے تاکہ کوئی بعد میں آپ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو میرے پیارے ویورز، آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے پچھلی بار 5,000 روپے وصول کیے تھے، ان کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نئی قسط بھی لگ چکی ہیں، لیکن سب کی نہیں آئی، اس لیے یہ مت سمجھ لینا کہ سب کو پیسے جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے چیک کروانی ہے، پھر ریٹیلر شو پر جا کر اپنی پیسے جو ہے وہ وصول کرنے ہیں، کیونکہ جن کی پیمنٹ آئی نہیں ہوتی وہ بھی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں مایوس ہوتے ہیں۔ تو احتیاط بہتر ہے، پہلے آپ نے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ چیک کروا لینی ہے۔ چیک کروانے کا آسان طریقہ کار ہے، یا تو آپ BISP کی ہیلپ لائن پر کال کر کے وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0800-2647 پر۔ اور آخر میں جانچ پڑتال اور ڈائنمک سروے والے لوگ جن کا کافی عرصے سے انتظار چل پا رہا تھا، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، کیونکہ جیسے ہی پرانے فائدہ اٹھانے والے لوگ باہر ہو رہے ہیں، نئے لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کچھ کی پیمنٹ لگ چکی ہیں اور باقی کی جولائی اور اگست میں آ جائے گی۔ اگر آپ بھی سے عمل سے گزر چکے ہیں تو آپ نے تیار رہنا ہے، جلد ہی آپ کی باری بھی آنے والی ہے، تو آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ اب آخر میں میری تمام آل ویورز سے گزارش ہے اور عاجزانہ گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ آئی ہو، اگر آپ نے کوئی نئی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کی ہو، تو آپ نے ایک چھوٹا سا لائک جو ہے وہ ضرور کر دینا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دینا ہے، کیونکہ آگے آنے والی قسطوں کے بارے میں بھی، نئی پالیسیوں کے بارے میں بھی اور ایک چھوٹی بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اسی چینل پر آپ کو ملیں گی۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ تو میرے پیارے ویورز، ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔